যতন লামসুক কক ত্রিপ্রানি কক্তমাও তিনি কক্তমার গংখা মিয়া কংগ্রেস হাপকা তিনি হাইনো হাই ফাইফিরকা বিজেপি ও কক্তমা কাছে ফেকা উনিচরিলাম কনস্টিটুয়েন্সি ni bisingo o salo khorokdok sikla 4 sal miya achomsano কংগ্রেস বদল আশিস কুমার শাহ ককপেরনা থাংথানিও বিশ্রামগঞ্জ আমসনি খরকদক সিকলা কংগ্রেস জয়নিং দিলায়ু ফিয়াবা আরনি বিসিঙ্গ খরক নই বরক সাসলাবৈ মানিয়া সানি তলাংজাগো হनै তিনি হাইনো হাই বিজেপি ও ফাই বিজেপি ni adong rokbai press meet khlai saklaika जों कांग्रेस थांगिया बीजेपी न तंग हिनै बसकांनि लोकसभा चंगबारि न ति पॉलिटिकल पार्टी रगनि जेतिके सामुं तांजगि तंग आरनि बिसिंग बीजेपी रक ताबो कक सुजाका कांग्रेस रक रांगरना फुनुगै जुदा जुदा लामातै बरक न तलांगै थांना नाय तंग हिनै সাংবাদিক হানিরংন রাইসিনি উনিশরিলাম বিধানসভা কলাইজাক বিসিং খবজাক সিনি ৪৪ নং পদ্মনগর গাঁওসভা ও জায়গাও মিয়া কিছুটা লামা সায়া বাই ফেমরগুনাই লাংজাংমানি সিনি কর্মীন বুল বুজগুনাই যে কংগ্রেস জয়নিং খালাই হনি সামনে আবো পুরা আবো তাতাল আবো কবইয়া তাই কাইছা পার্টি তংমানো সিনি জনজাতি যে তাবসিম ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস যে নিয়ম চলি তংমানি ন কবইনা হারই বরক সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও দলে দলে হামজাগি ফাই তংতেব অর কংগ্রেস নি বড় কিছু রাংনি ফনুগই লুক ফনুগই নাই বরন ভুল বিভ্রান্ত উপথেতলাংকা সিনর ভারতীয় জনতা পার্টি नि খরকসা ইউ দিনসা সংযোগ দङ আ ইউ দিনসা মানে ব কাইছা বিনি নু খুংসলিয়ানি কারণে ব লগি বরকলাংনি নাই রাং মানে হিনি বরকলাংনি থাকা বরক অথচ কোনো সহজ থাকে বড় কংগ্রেস পার্টিও থাঙ্গিয়া আর বড় কংগ্রেস নি ববন ভুল লাম ফনুগইতলাংনি থাংজাকা হানি বাগে सोंथिनि अ कंनो फिरंना हननाय हानि हाय सोंथिनि नर मेडिया न नंगुनाय जों सिनो बुद अफिस सलिउसन बुद अफिस जों मा सुलायका नि सिनो जे थांनाय हंगायके सिनि जीवन देब्रमा तै हेमंत देब्रमा बरनो जे बुल लामा साइक्लांमानि अबनो बर फिरंनाय हननाय जोंनो सिनि बर बुद अफिस फाय सापायनाय हानि हाय जों अ कंनो फिरंना हनै दिनो अर मा सुलायका अर सिनि दङ सिनि सलाम आदिनि ब्लगनि भाइस सिनि बुथ सभापति सिनि जनजाति जिएसआई सिनि कार्यकर्तारक आंनि जिबो दङ अबन बागै जों दिनै बरक थांमानि बरं तामुंबाय थागा अबन बरक सायखनारनाय आर बरं तलांनाय हंगायके सुहेल मिया आर सुमन पाल हंगायके बरं जे उ रंजित न तलांगि थानाय अ रंजित न तलांगि थांमानि मेन उद्देश्य हंगे सुहेल मिया बाय सुमन पाल बरक रांनि लुक फुनुका आं ततुक साइमा मनजरतै बरंनि जे कंनि मतेव हंगे जे कांग्रेस बबन थाङै आसि साहा बंनो साइ रहकाप जे रंजित न 2 लाख खाति रांग्रनाय हंगायके आबो समया पे इंगे सुहेल मिया तै सुमन पालनि यागो रां रखजनाय हनै जों साइमांका आगंनो पर फिरनाय ताबो हामबाय मामा भाई फंकसां ताबो मंगके हाय कारण आं तिनि फंगो मिया फंगो सिनि फ्लेग बीजेपी नि आं फ्लेग का दंमानि गाबोननि बिसोरनि सिनि इयुथनि रंजित देब्रमा सुनो फोन खायजा इंके आं मा थाङै मेले सुनो ब्रतलां खानने मेले को आगतला कांग्रेस भवनो इंका आरबो सेमिया अम्बर जयन तुनि फुंगनारनानि आबो सेमिया गाबोननि बिसोरनि जोंबो फानिनि बो टाइम मालिया हरनिफ्राय 10टा 10:30 तामखाना इंका yang गारि मालिया कारन थाङैनि आबो बरंमै मा तौखिनाय हायनि बागै हर हरनि दरना 7टा आसल टाइम रन नङा जाम गय आपस नाजिरा सब दङ न जयन किनि जयन नाय आंथ' आरो आं बुं इयो रिप्रेजेन्ट रंजित खुकन दङ जे रंजित दङ कांग्रेस नि आबो दङ सुहेल मिया सुमन राय ए बरं जाको मसलांमोन
कक्तिशाल 7 रामनगर विधानसभा केन्द्रनि भारतीय जनता पार्टीनि साइजाक बादायनाय दीपक मजुमदार करं थायो हिमबतक ख्लै नक थांगी भोट सानका आगरतलानि कृष्णनगर मैग्नेट क्लब आमचाइते रामनगर विधानसभा वो चंगबारनि हाबानक बसकांनि सिमिन चेंगै थांगै ककपिर खाबो ककपिर मानि यागुलो गोबांमा लुकरकनो खा फुरजाकलायखा बीजेपी न कप्लायंनाय हिनै सायखानारिका कक्तमा थुमनाय रकनो बसकां गो दीपक मजुमदार ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে প্রাথমিক নির্বাচন থেকে অনেকদিন চিন্তা ভাবনা করি হয়তো সেই কারণে এখানে শুধু যে আমাদের বিজেপি যারা পরিবারের সমর্থক বা কার্যকর্তারা ভোটে নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু দলের পক্ষ থেকে আমরা আবেদনে কিছু সকল অংশে মানুষের সমর্থন চাইছি সেক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস বা তৃণমূল যারা করেন আমাদের দলের বাইরেও যারা বলবো রাজনৈতিক সচেতন ভালো সজ্জন তারা প্রত্যেকে আমাকে সমর্থন করে আমার বিশ্বাস আমি প্রত্যেকের ভোট চাইছি এখানে শুধু হয়তো দলীয়ভাবে কোনো না কোনো কাউকে প্রার্থী হতে হয় কিন্তু নির্বাচনে আমি সমস্ত রামনগরবাসী ভোটারদের কাছে আবেদন করছি আমাকে আশীর্বাদ করে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সবার জন্য কাজ করব তো ধরে 7 রামনগর বিধানসভা 17 নম্বর ওয়ার্ড 44 আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার যাচ্ছি ব্যাপক উৎসাহ আমি বলবো যে সমর্থন এবং আশীর্বাদ করছেন আমাকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আবেদন রাখার পরে ওনারা প্রত্যেকেই চাইছেন যাতে আমি রামনগর থেকে নির্বাচিত রামনগর উন্নয়ন সভায় কাজ করতে পারি সেদিকে তারা আশীর্বাদ করছেন আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমাদের যে দুটি নির্বাচন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন তিনি প্রার্থী হচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ আমাদের বিপ্লব কুমার দেব এবং আমি ভারতীয় জনতা পার্টির 7 নম্বর নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সবাই মিলে সবাই সারা দিচ্ছে সবাই ভোট দেবেন বর্তমান তিনি আশ্বস্ত করছেন আর আমিও রামনগরবাসীর কাছে বলবো যে প্রত্যেকের সঙ্গে হয়তো সময়ের অভাবে আমার দেখা সম্পর্ক করা যাবে না বা কিন্তু আমি সবার আশীর্বাদ চাইছি बसकानी लोकसभा चंगबारिना बसकांग नारगै सीपीएम तै कांग्रेस इंडिया जुटनि फाइचिंगति कक्तिशाला बिश्रामगंज हातिकितंगै हिमबतक खलायजाखा अशालनि हिमबतक चेंगजाखा बिश्रामगंज सीपीएम हाबानकनि सिमिति हातिकितंगै हिमबतक खलायजाखा तै ककपिरजाखा कांग्रेस तै सीपीएम नि बानाति पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा वो बातायनाय आशीष कुमार साहानो गोबां भोटबाय कप्लाय खलायनाय बागैना अशालनि हिमबतक मानजागिखा कचाम मंत्री बानुलाल साहा कचाम एमएलए केशव देबरमानो खबि कुबनि आदंग रक ini bo bazaro lama himbotok khlaika angka buskangni loksaha no nongni bkhakti bahai kplai ngnani bkhak thangi tong ini আপনাদের ইন্ডিয়া জোট নে কমকমা বাই বিশ্রামগঞ্জ और हाथिओ कायसा हिमबतक हिमि फैलायजा और हिमबतक हिमलाय माने सामुं बटां गाय अबनो कायसा आबो लुगुरक बटन सिङो दसकांनियाव लोकसभा इलेक्शन दं इंडिया जुटनि उन्दै बासाखा पूर्वोत्तरसाव बक्तब्यरानि আমাদের রাজেন্দ্র রিয়াং কংগ্রেসের পশ্চিম ত্রিপুরাও বাসাখা আমাদের আশিস কুমার সাহা সারা দেশ গোনাंनि लड़ियो और त्रिपुरा हास्टेलनि 2टा आसन न और इंडिया जुटनो जिदिरनानि बागै ताबो जोंनि पार्टी जत्त जागानो आलोचना प्रचार सभा चलि दंखा सामुंबो तांनो रुगिनो तिनिओ जागानो सिबायजला এই নির্বাচনে প্রধান কার্যালয় और ताबो আমরা মিছিল খাইনাই ताबो আজকে রাজধানী বাকি কগলাম চালাই যাবে सीपीआईएम नि नेता कचाम मंत्री बिमल सिन्हा थैमानि सालपालायका सीपीआईएम हास्ते कमिटी हाबानगो और सालो पार्टी बखाक्ति नारायण करनि तिफांबाय जुदा जुदा बदलनि आदंरक फाइ बनो खुम मालारिखा खुमबक खातै बिनि मुंगै स्लोगान दिवै बिनि तांबाया सामुंना तांनानि बागै समाय तांलायि बिमल सिन्हा थैमानि सालनो पालायका आगरतलानि सीपीएम हाबानगो আমরা কমরেড বিমল সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা দেশে সারা রাজ্যে আবাঙ্গাঘাট সহ কমলপুর বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় কমরেড বিমল সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি আপনারা জানেন যে 1998 সাল সেই সময়টাতে আমাদের রাজ্যে উপজাতি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আমাদের বিশেষ করে উপজাতি অংশের কমরেডরা এবং অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা
বাতাবরণ তৈরি করেছিল এবং এই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হচ্ছিল এক নাগারে মানুষ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তৎকালীন সময়তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ সংগঠিত করে ত্রিমুখী ফর্মুলা বলতে পারে। একদিকে সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করার জন্য তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম, অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের উপজাতি এলাকার কল্যাণমুখী কাজকর্ম, অন্যদিকে আমাদের যা শক্তি আছে প্যারামিলিটারি শক্তি, ভারত সরকারের প্যারামিলিটারি সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এই ত্রিমুখী আক্রমণের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে ত্রিপুরার মানুষের অসংখ্য জাতি উপজাতি মানুষের সমর্থন নিয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এবং সিপিআইএম সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা বিমল সিংহকে খুন করেছে, আমাদের অনেক কমরেডের জীবন বলি দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হয়নি। আজও এই মুহূর্তেও ত্রিপুরার বুকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, আমাদের বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সন্ত্রাসবাদীরা বিদেশের মদতপুষ্ট হয়ে দেশের ভূখণ্ডকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য, আমাদের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সেই দিনের যে শক্তি স্বাধীন ত্রিপুরার স্লোগান দিয়ে ক্ষমতার জন্য নৃশংসভাবে মানুষ খুন করেছিল, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজকে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী, মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাবিনেটের মধ্যে মেম্বার তারা। সেদিনের যারা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা, সন্ত্রাসবাদকে যারা সহযোগিতা করেছে, আজকে তারা সরকার পরিচালনা করছে ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষে। সেদিন সন্ত্রাসবাদের যারা সাহায্য করেছে, মদত দিয়েছে, প্ররোচনা দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রণে অগ্রসর হচ্ছিল, সেদিন এই আজকের শাসক পার্টি সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীকে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ যাওয়ার জন্য, বিধানসভার অধিবেশনে যোগ না দিতে পারার জন্য বিধানসভার সামনে ঘেরাও করেছিল। সেই দিন আজকের শাসক পার্টি বিজেপি সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করেছিল, যখন বিচ্ছিন্নবাদের স্লোগানে আমাদের এখানে বরমুড়া পাহাড়ের মধ্যে এই সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা যারা ত্রিপুরাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, বিভক্ত করতে চায়, জাতি উপজাতি ঐক্য এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায় যে শক্তি, সেই শক্তি দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া আমাদের বরমুড়া পাহাড়ের উপরে অবস্থান। তাবো কিসা লেলামনি জরান রঙাইতঙ্গি কক ত্রিপুরা। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার, সাধনা ভালোবাসা। স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস। মিস্টার নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। প্রাণমুড়ি, সময়ের সেরা জুড়ি। Lalamaniagolo hanhai lamsok firu 50 বছরনি স্লাইব গোবাং বুফাং জিবি সাকনাই নকনি গেট বসকাঙ্গ ওয়াটুয়ক কলাইমানি বাই লামাও কাথুজাগি থাঙ্কা
fungni simino kebang malkhung jora damni jorate belai kheno malkhung ka jabai kha lamao ababai lama kufungui thangbai kha tai dakti dodoro phai bufang rawi malkhung ka jajak rokno lairenani bagi thiti khlaika MC ni adong rok tei sap sutra khlaite 2 ঘন্টা বাইনা আগরতলানি থাংলা সুখলাইনি লুকুরক জরাও সগে পাইলিয়া জানি সামঙ্গ আমরা যখন বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল খবর পেয়েছি খবর পাওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ চলে এসে আমাদের কাজ দ্রুত চালাচ্ছি মোটামুটি অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো কমপ্লিট করে দেবো ক্লিয়ার করে দেবো আচ্ছা তোমাদের কাছে কে খবর দেয় কে আমাদের অফিসার স্যার বাবু খবর দিয়েছে ইনচার্জ পাঠিয়েছে আমাদেরকে আর কতক্ষণ লাগবে মোটামুটি রাস্তা পরিষ্কার হতে আধা ঘন্টার ভিতরে পুরো রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে চার সালে হর বিদ্যাবিল আমজে লামানি সাইডওয়াল নামই টংমানি জরাও সারিকনি দামদক জরাও ওয়াতি ওয়ামানি বাই হাক ওয়াগি মালখং ফিলজাগি মালখং তলাওন লাংমা চখা হা বিসুঙ্গ কপবি খরকচা সাইডওয়ালनि সামং ख्लायनै তাই সাকদুকু মানকা খরকনি খরক থামহাই পার্টিমং পার্টিকা খোয়াই চাম্পাওয়ার পিএস বে খবজাংনাই বিদ্যাবিল আমজেও কক্তমাও সাইমানখা थैनाय निमुं मिथुन देबरमा उमर बिसि थामथि बाहिनै तै लगिनो मालखुं तलाव कलायजाक हा बिसुं कफाबजाक मिथुन न खचावि तलां थांजाका जिबि साकनाय नग लगिउ कुबुनि साक दिराजाक रंनबो तलांजाका साकनायनायनि बागै कक्तिसालनि फुंगो लांमा चनाय मिथुन देबरमानि मांखो थैनो पोस्टमर्टम ख्लायमानि यागलो याफरि रिजाका कथैनो नुखुंनि बरकनि यागो কোনানো ঘটনা হয়েছে ভাই বিদ্যাপীঠ রাস্তা কয়টার সময় হয়েছে 6টা অবধি কাজ করতে আসছো তোমরা কাজ করতে আসছো আপনার নাম কি আমার নাম সমীর দেববর্মা আরেকজন তার নাম কি মিঠুন দেববর্মা বাড়ি কোথায় থাকে সয়রামবাড়ি আপনার বাড়ি আমার একই সয়রামবাড়ি ঠিক আছে আমিও বড় साइडवालनि काम खाइदोंमोन काम खाइब्रु हा नरम गारि दाबि बै कलाई कथा गारि चापा सेपा गारि तला कलाई नाम सिनेनि मुखै मिथुन लेबर माता बानि पारा हे सैत्राम पारा बयस कत न बयस आमतेनो गानो करबुक बुखाक्तिनि बिसिङाव खबजागनाय इस्ट मानिके देवान विसि अरण्य पारानि ब्रज किशोर त्रिपुरा बाय सुधा कुमार पारानि ताकुक अदिन त्रिपुरा संनि नक 4 सालनि हर वातै नकबार वामानि बाय नुखुं सन खुखलाइतलां थांबायका नकबार कतर तै कुबुनि माने खनै देरामानि नक बिसिङो वातै कलाइ तंमानि बाय जोंजाल कलाइजाक नि कक्तमानक खनावै कक्ति सालनि फुंगन थांगै छगैका करबुक ब्लक सेक्रेटारि विशाल देबबर्मा सप्तम जमातिया चेयरमैन भूपेश देबबर्मा खबै कुबुनि आदंरक नुखुं देरा जागनाय रक बाय ककलाम साले बुकातै नक देरा जागनाय रनो बाहाय खलाइ चुबाचु खलाइमान बसकांगो आबो नायनायनि साका सेक्रेटारि विशाल देबबर्मा माथहा आनि बुरि हालाय मिलन माला त्रिपुरा नो बो बायहा yang थुं बाय बायहा नो आनि बेन नो खालिमा थांसि आं ini borok kai jang nai tongmani boroni nai di norong nugui mankhana gai pura to ses no norok nunukha mai horas no ya mai iko mai sunjak oro borok tabo aisuk bigo mai songlai mani ge masa regli angni thangka belai no wana ma sincha sini Tripura sani ba hainong kata stop bai जों दिनै अरण्य कुमार पाराव फाइजा भिजिट खालायनान बागै दिनै ताखो ब्रज त्रिपुरानि ब्रज किशोर त्रिपुरानि बिनि नखुं अरण्य कुमार पारा के बिनि नक बाइक थांजाक वातै नबार फाइनाय ये बेलाय न जों जालो के जों अमनो नायनानै हिनै दिनै पूर्व मानिकनि चेयरमैन बरम गोनां दिनै ताखो हरिचरण त्रिपुरा सिनियर मोस्ट लीडर दिनै सप्तम जमातिया पश्चिम मानिकनि चेयरमैन दिनै ताखो भूपेश देबबर्मा पुष्पराय त्रिपुरा सह खालाय लीडर दङ गे जों नायफैका भिजिट खायफैका जों फाइनान्स सिगांथ' जों दासिमबो साका SDM रावबाय जों पक खालायनो पुरा प्रपारलि भिजिट खालायनानै जों माखाका गे दाबो बर'नि दंखाय बर' बाखि खुनाय जानाय बर' अबस्था नुखाता सिङाव गांखाय बर'नि नुखुं एकदम गान्ति नख हयते बिनि नख हयते पुरा शेष बरफ
ता फुं ICC रो बरफ की लाइसे नगो सुबसा के बरफ मा दं लाइसिखौ के अबनो खनावैने जों मा फैलेका दंमालिया जों तो बुबाग्रानि वारियर्स दे आ बिसिंगो सिनि ताबुक सरकार जों तिप्रा मथा BJP दे IPP जॉइनली जों सिनि अमो दंमानिबा जों बरनो दाति दातिनि माननानि बागै जों चेष्टा खालायनाय सरकार सिनि यागोस दंबा जों तुरि बरनो सुबा सुब आके खालायनाय दाति दाति जों प्रोसेस खायनानि बागै बरनो अ 3-4 दिन बिसिंगनो माने तिनि तो रबबार जों 1 वीक बिसिंगनो जों क्लियर खायनानि जों चेष्टा खालायनाय बरनि मानथाय रंनो के जों फाइनान्शियल जों बाहायके जों बरनो हेल्प खालायमान जों खालायनाय के नगरनि व्यवस्था जों बाहायके खायनाय आमो जों जत डिटेल्स जों साया अमो किन्तु जों खालायनाय बरनि बागै अमो आसास रेखा दे आसासनि जों अमबो खालायो जे गुबैबो खालायो ते गुबै खालायनानै थांखानि जों बसगाङाव जों जतन सहयोगिता नांनाय कि जों चिनि लिडार अनबो सानाय सुरचिन करबक साब डिभिजन नि अन्य जागाव बो हाइनो अमते हाय ngैमानो नके नरक जाते गरि बरनो गानो बसावै अफिसियल गरि नरक थांदि बरक नुखुं गरि रनो हेल्प खालायनानै नरक चेष्टा खालाय असनो सावे आनि पगनारनाय चिनि ताखौ प्रजति सत्तिपुरानि नुखुंगो बरक दाति दाति न बरनि जे मानथाय बरक मानानि उन्थों दे बसगाङाव गाहामकेन उन्थों अमनो सावैनार हामबाय अदिन सुप्रानि नुखुंगो फाइजाक दिनि फुंगो वातै नबार पतर फाइनाय बिनि नक बाय थांका जे जों भिजिट खालायना फाइजाक गोबांमा हाफांलायखा एडिसि हाफांगो गोबां हाफांलायखा केन्द्र हाफांगथाय हास्तेव फियाबा हाफां सोलायजाकफोनो सोलायजागिया अ तांगै जानाय रगनि तालिका बरकनि तालिकानो सोलायनायनि बागै साबकक साका फियाबा बरक कक सावो गोबांमा पार्टीनि कक गचाक नो नायखा कुफुर नो नायखा कर्म नो नायखा तमा पालिबा तंसि फियाबा अ तालिकानो तालिका तंसिनाय हिनै बखानो कराखे पूरा चाक्रांगै बुइखे लेलानानि जराव बातामाना जराव फानो तिप्रसा लुकरक ताबुक सालब्रमनो बाक्साबा वारायति सानि सिमि हिमै जिरायनिया बाक्साबा स्कुल मुरानि सिमि हिमै यां आगरतला बाबाय फायि वा फालै चालै तंलाय जाखु लांमानो मोथांना बागै वा तानै बलतानै आबा हायखेनो फालै तंलाय जाव हातियाव तुबुयै खनायनायदि सालब्रम फुङा चिरि सामुं तांनै जानाय लुकरकनि ककरकनो itu wi falai apa salung pun nama ke falai salahnya jadi falau busur man cycle lo bah ke falai nya lo busur man itu sosial rok man ta cycle lo ke salung pun nama ke falai ma soli lai no khong taklai to election bo phaikia tabu to bod nani ke samno bod khanong ni ma hai bol phalani wa phalani rang pusa aji tini kabang ma manane aba hedo wan samung to tong samno bod khamanai falai फालानाय जातनक दा आइजु दं मानाय आबा हाय सुसु दाउ जे सलिवा के मा बेटा फैचाबो जतन सलि मानवा केर खाय साउ तो मास गोबां मा तो बसर बसर हाबा के फाइ बुद न दं बल लाखिया आबो ता दे दाबसु जरा बोसोरावको रां फैसा जिथिनि आइजिमान गोबां आबा हाय दं नों तिनि कुनु सामनो बुद खांखानो आइजि थिने गोबां खायमानाय अमा हायजों दाल याखादि मानाय आबा हेदा मानसि ब्रह्मा थाना रना है दाउ जे ताबो जो हाय अब तो ब्रह्मा थाबै बिजिबि तो अब सालाय इंडिया गभर्नमेंट बाय कक सालाय जागो गाबो न तै नंनि वान संग बाहाय दा दाउ बंनो मिलिटार बंनो मारसिने पाइजेन थियो न खबियां नि अब तै सलाय मासिनो लाइन गुरफत कलिन हासान ए अब वारक तो बयो बाके फालाके बियां नि फाले फाराम बाजार अ सालबु न न रम हाके सलाय सलाय तो सालबु हाके मा सलाय कुनो सामुं र एरिया व बाहाय र सामुं र मानथे बागै द बाहाय के मा सलाय ताकलाय तो इलेक्शन फाइके लोकसभा मंत्री संमान्य ने कोने अब सामनो बुद खनंग ने माहाय जों जालाव बा फालै जानान काटिनानि बा रां फैसा आजिथिनि गोबां मा फायमान आबा हाय सामनो बुद खमानो आबा हाय र नंथिनि वन समान तो बाय सिंबा रागाना वन समान
राजानो बुदु खांखे नरो मा हायक सम मान आगे तो गोबां मा मा हाय इलेक्शन अफ फाइ थांगा बुदु लाइखया तावसो जदा कुनो यक सम रक माया yang itu ipai warung yang gurkada kolini salbu nrom tike warung palai tai bolok palai salai tomo agilong masuk ke kami taklai to but phake election samno budu kanong nomo phai jungjalo tinini bagi koktoma amusuna tebe koktoma ragno shaimana ni bagi je oi naitong di kok tripura seni kok nini kok jotoni kok kholomkha